Damage update, buka ka plastic. Ito na yung plastic welder na kani radiator guard. Kilid na radiator, pero malay na dok lang ating dok mo. Kapoy yung sila nga trabaho ni mag-align og radiator cage. Abi din og dukay. Apil ulit kalubag ng radiator. Abi na kong guard lang. Lubag kayo. Little crash. Tip over nga igo sa bato. Ako ay damage yung radiator na bawg. Radiator guards na ako na align na. I should i-align ng mga bangag together. 6 ka holes imong i-align. 6 holes. Align na. Radiator na lang. Asa kanina ito ipatulid. Plastic na yun. Buak. Building sa dani. Grabe. Sara ka tip over. Dinanghag. My princess is back. Aligned na. Radiator guard and radiator aligned na. Thank you, YouTube University. Now, plastic welded everything. Grinder na lang kulang. Wala ang grinder. This place. But my princess is back.